बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींद में बुलाया तुम्हें। আমি আছোঁ ডিমাপুৰ চুকভিত। এতিয়া মই আজি হেৰি হৈছে কাইলৈ মোৰ ৰানিং আছে, মই পাছ কৰিম বুলি পূৰা ৰেডি আছোঁ। সিহঁতক কৈছোঁ তাকে লগৰকেইটাই বহি আছে। এইটো মই ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিম এইটো তেতিয়া মই হয়তো চাকৰি কৰি থাকিম। এতিয়া এনেই বনাই থৈছোঁ আপোনাক প্ৰাইভেট কৰি ইউটিউবত থৈ দিম। এইবিলাক একেলগতে আপলোড কৰি দিম চব। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো আছে আপোনালোকে চাব। এতিয়া আমি ধুনীয়া ভাল জেগা এটাতে আছোঁ। এই পাছ কেণ্ডিডেট এইবিলাক फिजिकल पास नाम को ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। নমস্কাৰ। আজি 11 নৱেম্বৰ আমি আহিছোঁ মেডিকেল দিবলৈ তেজপুৰ চালনীবাৰী SSB কেম্পত। আজি হ'ল 12 নৱেম্বৰ 2025 চন 6:21। আমি আছোঁ SSB কেম্পত। এতিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে লাইন নাই, সিটো চাইডৰ লাইন নাই। কি হয় দেখা যাব। মেডিকেলটো দি আহোঁ। কালি পাছ কৰিলোঁ। আজি 14 তাৰিখ, 14/11/2025 তাৰিখ আজি। ये माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें। सुना होगा ना ये दो दिलों